여러분들한테 하나 물어볼게요. За та бүхнээс нэгэн зүйлийг асууя. 98년도에 태어나신 분. За 98 он төрсөн байна уу? 1998년. 저기 한 명. 자, 한 분 딘체바. 계시네. 또 계세요? 또 안 계세요? 예. За өөр байхгүй байгаа юм те. 저기 계신 분 성함이 어떻게 되세요? За нэрийг чи ингэдэггүй? Завха. 작화. 예. 작화가 태어날 때 제가 한국에 있는 몽골 친구들을 처음 만나기 За 시작했어요. би яг Завхаг одоо төрж явах тэр үед би хамгийн анх монгол хүмүүстэй уулзчихсан байгаа. 지금 한국에 있는 몽골 친구들을 만난 지 22년, 23년째 돼가고 Тэгэхээр одоо 있습니다. монгол хүмүүстэй уулзаад танилцаад би одоо 22, 23 дахь жилдээ орж байна. 근데 앞에 10년은 울면서 하기 싫은데 제가 못 나서 교만해서 그렇게 시간을 보내다가 За эхний 10 жил 11 жил орчин болохоор би хэцүү байна. Би надад маш зовлонтой байна гэдээ би баг уйлангаа алдаж тэгж үйлчилчихсэн байгаа. Тэр нь магадгүй миний өөр юм бардам зангаас болсон байж магадгүй. 그러다가 하나님이 은혜를 주셔서 많이 바뀌어졌어요. За тэрний дараагаар Бурхны бас маш олон ивэлүүдийг хүртэнгээ би тасралтгүй миний дотор өөрчлөлтүүд хийгдэж эхэлсэн байгаа. 그래서 기쁨 가운데 잘 섬기고 있어요. Одоо болохоор би баяр хөөр дотор монголчуудад үйлчилж байгаа. 그래서 우리 처음부터 만나고 그럴 때 우리 갈릴리 교회 숙회 목사님이라든가 다 처음에 같이 우리 한국에 있는 몽골 친구들 섬기고 그래서 갈릴리 교회 좀 꼭 와보고 싶었어요. За тэгээ хамгийн анх болохоор Галил цуглааныг болохоор Сүхэ Басраас бас мэдчихсэн. Тэгээд Галил Монголчууд байдгийг бид нар Галил Монгол цуглаантай байн холбоотой байсан ч гэсэн бас яг Галил чуулганд хамтдаа бас хүндэтгэл өргөхийг бас хүсэжсэн байгаа. 제가 오늘 참 여러분들한테 감사하는 거는 Би өнөөдөр та бүхэнд үнэхээр талархахыг хүсэж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр 제가 22년을 한국에 있는 몽골 교회를 섬겼지만 다하나교회, 장춘교회 말고 다른 교회 와서 주일날 설교하는 건 제가 처음이에요. тэгээ би болохоор те одоо маш олон жил ингээд монголчууд үйлчилж байгаа боловч Чанчун цуглаан тэгээ Таана цуглаан гэдэг хоёр чуулганд үйлчилж ирсэн. Гэхдээ энэ хугацаанд би анх удаа одоо гараад өөр чуулган дээр бас хамгийн анх одоо хүндэтгэл мөрөл хамт өргөж үзэж байна. 그래서 그런 시간을 허락하신 여러분께 감사합니다. Тэгээ ийм цагийг бас надад зөвшөөрсөн та бүхэнд бас маш их баярлалаа. 오늘 우리 같이 보실 말씀은 느헤미야서 8장 8절에서 10절 За 말씀인데요. бидний өнөөдрийн хамтдаа үзэх үг маань болохоор Нехемия номын 8-8-аас 10 хүртэл байгаа. 느헤미야 8장 8절에서 10절 우리 같이 함께 За бүгдээрээ 공부하도록 하겠습니다. За бүгдээрээ хуучин гэрээний одоо 701 дээр хуудсан дээр бүгдээр уцнаас хараад Нехемия номын 8-8-аас 10 бүгдээрээ нэгэн дугаар хамтдаа уншицгаая. Бүгдээрээ олсон уу? За хамтдаа уншиг 3. Тэд номоос Бурхны хуулиас уншиж уншсан зүйлээ тэдэнд ойлгуулахын тулд тайлбарлажээ. Дараа нь захирагч байсан Нехемия, дахилж ба гүүш Эзра мөн бүх ард түмэн хуулийг заасан левчүүд нь бүх ард түмэнд хандан энэ өдөр бол та нарын Бурхан эзэнд ариун юм. Бүү гашуудан ойлгохтун гэв. Учир нь бүх ард түмэн хуулийн үгсийг сонсоод уйлж байв. Тэгээд тэр тэдэнд явцгаа тарганыг идэж чихэрлэгийг ууж бэлтгэх юмгүй нэгэндээ хувидаг явуул. Учир нь энэ өдөр бидний эзэнд ариун юм. Бүү гашууд. Учир нь эзний баяр баясгалан бол та нарын хүч чадал юм гэсэн. 아멘. 여러분들 지금 대통령 전에 미국 대통령이 누구죠? За одоогийн Америкийн ерөнхийлөгч өмнөх ерөнхийлөгч нь хэн байлаа? 너무나 잘 За 아시네요. бүгдээрээ сайн мэдж байна. 오바마 미국 대통령이 이제 대통령이 끝나고 퇴임하고 나서 재단을 만들었어요. За Обама ерөнхийлөгчийн одоо байр сууриас буусныхаа дараагаар өөрөө нэгэн одоо санг байгуулсан байгаа. 그래서 그 재단을 만들었을 때 후원자들을 모아놓고 한마디 얘기를 했어요. За тэгээд тэр тухайн санд те одоо өөрөөснөө хувь нэмэр оруулах тэдгээр хүмүүсийг бүгднийг одоо дуудаж авчираад тэр нэгэн үгийг хэлсэн байгаа. 재단에 참여해 주신 여러분들 참 За 감사합니다. энэ санд хамтдаа оролцохоор ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. 그런데 이 우리 재단에 단 한 가지 규칙을 말씀드리겠습니다. За манай санд болохоор нэг л одоо дүрмийг маш сайн баримтлах хэрэгтэй. Энэ зүйлийг би та бүхэнд хэлье гэсэн байгаа. 뭐를 얘기했을까요? За тэр юу гэж хэлсэн бол тэр юу хэлсэн бол 저에게 셀카 요청하지 말아주세요. за надаас те хамтдаа селка хий гэж надаас бити гуйгаарай. ганцхан дүрм. 이게 무슨 말일까요? Энэ юу гэсэн юм бол 오바마 대통령은 언제부턴가 사람들이 자신의 눈을 쳐다보고 악수를 하고 이렇게 하는 것이 아니고 그냥 핸드폰 들고 잠깐만요 이렇게 하고 가는 그러한 문화가 형성되어진 것에 대해서 무척 안타까워했다. тэгээ түүний хувьд болохоор юунд маш дургуусчихсан бэхээр хүмүүс хаандаа уулзаад гар бариад нүдээ ингээ харалцаад тэгээ хоорондоо харилцсан түүний хувьд маш чухал байсан боловч хүмүүсийн байдал яаж хөрчихсөн бэхээр зүгээр утсаар зургаар хамтдаа селфи авах
байгуулаад тиймэрхүү харилцаар одоо явж исэн учраас Обама ерөнхийлөгчийн хувьд түүнд одоо маш дургуутсан байна. 이거는 무슨 말일까? За энэ нь юу гэсэн үг юм бэлаа? 저와 여러분들이 살아가는 세상이 바뀌어졌는데 За бидний одоо амьдарч байгаа энэ одоо дэлхийн ертөнд маань тасралтгүй одоо өөрчлөгдөж байна. 사람과 사람의 관계가 깊어지고 사람과 사람의 속 얘기를 깊게 하는 것보다 За хүн хүний харилцаа одоо улам гүнзгийрэх хүн хүмүүс хоорондоо илүү харилцах тэр харилцаанаасаа илүү 예쁘게 예뻐 보이게 사진을 찍는 거. зөвхөн хөөрхөн харагдахын тулд тий харагдуулахын тулд л одоо өөртөөхөө зургийг дарж эхэлж байгаа. 그리고 유명한 사람, 멋있는 사람하고 사진을 같이 찍어서 예쁘게 올리는 거. За тэгээд үнэхээр алдартай байгаа хүмүүстэй тий өөрхөн зургийг хамт оруулаад одоо тэрийгэ бусдад одоо онлайнд одоо тэг байршуулах. 그래가지고 내 페이스북에 올렸더니 라이크가 10개에서 20개에서 100개로 올라가는 걸 보면서 행복함을 느끼는 저와 여러분들은 그 시대를 살아가고 Тэгээд тэр 있어요. зургийг оруулсныгаа дараа 10 болоо 20 болоо лайкинтоо 100 болоо тий энийг харангаа одоо хөгжиж зүрх нь одоо баярлж байна. 우리는 본질을 찾아가고 그 사람과 나와 서로 마음을 통하는 얘기를 해야 되는데 그냥 겉으로만 예뻐 보이는 척만 하면 되고 본질은 중요하지 않고 그 척만 하고 페이스북 속에 갇혀서 살아가는 시대를 우리가 살아가고 있어요. Тэгээд бид нар уул нь бол тэг мөн чанараа мэлцээд хоорондоо илүү одоо харилцаагаар дамжаад илүү хооронд харилцаа маань гүнзгийрэх ёстой байтал зөвхөн одоо Facebook тэг утас гэдэг зүйлээр дамжуулаад зөвхөн гаднах зураг байдлаар бие бинийгээ хараад тэр дотгошоогоо бие биенийхээ зүрх сэтгэлийн асуудлыг ерөөсөө бид нар олж харахаа болцсон байна. 이게 왜 이 말로 제가 말씀을 시작? тэг яагаад би эзний үгийн өдрийг одоо тэг энэ үгээр эхэлж байна? 우리가 성경을 대하는 부분들에도 이런 부분들이 있다라는 거예요. За бидний энэ байдал маань Библиэд хандлах бас яг адилхан бас бид нар хэрэгжиж яадаг байгаа. 그리고 사실 오늘 말씀의 제목은 말씀을 듣고서라고 설교 제목을 잡았지만 За өнөөдрийн үгийн бидний номлын маань сэдв нь юу байсан бэ гэхээр үгсийг сонсоод гэдэг. 그렇지만 원래 이 제가 나누고 싶은 말씀의 제목은 몽골 기독교의 역사와 성경 묵상입니다. За гэхдээ ийм нэр өгсөн ч гэсэн яг би та бүгд хуваалцахыг хүсэж байгаа тэр нэр нь юу вэ гэхээр Монгол дахь христийн түүх болоод Библийг одоо унших. 묵상 괜찮아요. 그렇게 우리가 그러면 몽골 기독교 역사 속에서 우리 몽골의 믿음의 선배들은 또 우리 몽골의 조상들은 성경을 책을 어떻게 대했었을까라는 것을 같이 나눠보려고 하거든요. Тэгэхээр Монголын тэг христийн түүхийн одоо явцад монголчууд хамгийн анхтай бурхны үгэнд хэрхэн яаж хандаж хэрхэн бурхны үгийг баслаж байсан тэр талаар би хамгийн түрүүнд хуваалцахыг хүсэж байна. 그러면 몽골 기독교 역사에 대해서 다른 세계적인 학자들이 뭐라고 그러나라는 걸 알아보는 것도 되게 중요한 것이다. Тэг энийг мэдхийн тулд те Монголын одоо Христ итгэлийн талаар бусад улс орны эрдэмтэд хэрхэн одоо үүнд хандаж байна гэдгийг бид нар мэдэх нь хамгийн чухал байна. 몽골 기독교 역사에 별명이 있습니다. За Монгол одоо Христийн түүхэд нэг одоо нэр байгаа хоч байдаг. 지우개로 지워버려진 역사. За баллуураар бүрэн баллагдсан түүх гэдэг байгаа. 좀 기분 나쁘죠? Жохон муухай байгааз те түүх нь баллуураар баллагдсан гэсэн үг байна. 근데 사실 그렇게 이야기를 하고 있어. Гэхдээ яг үнэндээ Христийн түүх Монголын түүх баллагдсан. 몽골의 기독교 역사는 6세기경에 그 네스토리안에 의해서 처음 시작되어졌어요. Монголын Христийн түүх хамгийн анх манай эртний 6 дугаар он Несторчуудын одоо тэр түүхээс эхэлдэг байгаа. 그리고 13세기에 그 쿠블라이 칸, 칭기스칸 이때는 몽골 제국의 시대에도 예수님을 믿는 사람들이. Тэгэхээр одоо яг манай эртний 13 дугаар зуунд те одоо Чингис хаан, Хувлай хааны үеүдэд ч гэсэн Христийн түүх тэнцээ үргэлжижсэн. 그리고 세 번째는 1800년대에서 1921년 공산주의 사회주의 되기 전까지 그 사이에 예수님을 믿는 기간이 세 번째 있었습니다. За тэгээ 3 дахь үе нь юу байсан гэхээр 1800 оноос 1991 он буюу арчил эхлэхээс энэ хугацаанд ч гэсэн Монголын христтгэлийн 3 дахь үе байсан баг. 그리고 나서 이제 1990년 이후에 저와 여러분들이 같이 숨쉬며 살아가는 이때에 예수님을 믿는 거가 몽골 기독교 역사에 여러분들은 네 번째 시대에 예수님을 믿는 사람들과 같이 살아가고 있습니다. За тэрний дараагаар одоо арчил одоо орж ирснээс хойш 1990 оноос ахуулаад өнөөдрийг хүртэл энэ болохоор Монголын христтгэлийн 4 дахь үе юм байна. 그런데 앞부분에 세 가지 몽골 기독교 역사에 공통적인 게 있다라는 거예요. Тэгэхээр өмнө нь болохоор 3 удаагийн христтгэлийн түүхийн одоо байсан байна тий. Тэгэхээр энэ ч нэг адил одоо нэг зүйл байгаа. 그 공통적인 역사가 뭘까요? Тэр адил түүх нь юу бол? 지우개로 지워버리죠. Гурвангийн баллуураар баллуурсан гэсэн түүхээс 그래서 арчсан. 세계적인 선교학자들이 그렇게 이야기하고 있어요. Тэгэхээр энийг болохоор дэлхийн хэмжээний Христ итгэгч эрдэмтэд одоо бүгдээрээ юуныг ингэж нотолж байна. 무척 유명한 패트릭 존스톤이라는 학자가 이렇게 얘기해요.
Тэгээ маш одоо алдартай Петрик Джонсон гэдэг нэгэн эрдэмтэн ингэж хэлсэн байна. 아니 구약 성경에 그 처음에는 아브라함, 이삭, 야곱, 구약 성경에는 메흥, 텐트, 누드층, 유목민 얘기로 유목민들이 예수님을 믿는 사람들이 그렇게 많았는데 왜 유목민들은 예수님 믿는 사람들이 없어지고 계속 지워기로 지워져 버리게 됐어요라고 이야기하는 게 있어요. За тэгэхээр нэг тэр хүн ингэж хэлсэн байна. Хуучин гэрэнт те одоо хуучин гэрэний түүхийг харахад Авраам, Исаак, Яаков гэх те эдгээр бүх хүмүүс бүгдээрээ нүүдэлчин одоо соёлтой байсан хүмүүс те. Гэтэл яг нүүдэлчин овог болохоо те одоо энэ Монгол үндэстэнд яагаад одоо энэ христийн зүйл харагдахгүй байсан бэ гэж ярьсан байна. 이게 여러분들 기분 나쁘지 않으세요? Тэгэхээр та бүхэн ч жоохон сэтгэлч муухай байгаас те. 자존심 상하지 않으세요? Та тийм сэтгэлч жоохон дургуч үрж байна. 저도 몽골 사람들 많이 사랑하다 보니까 이제 그 몽골 사람처럼 생각하는 것들이 조금씩 많이 Тэгээ 생겨가지고 монголчуудаа маш их олон жил ойрхон байсан учраас одоо яг монголчуудын зүрхсээр бас юмыг бас хүлээж авч чаддаг болоод байгаа. 뭐 이렇게 타이프 치다가도 진짜 쓰는데 진짜 니은이 아니라 이응으로 쓰고 막 그냥 자꾸 그렇게 되고 무슨 말인지 알죠? Аа 진짜 гэдэг бид нар энэ 응 хоёрыг ялгадаг шүү дээ тий. Монголчууд тэрэн дээр байнга алддаг. Би ч гэсэн яг монголчуудаа адилхан бичигтэй хүртэл зарим нэг нь алдаж эхэлж байна. 그래가지고 많이 몽골 사람스러워진 거가 내 안에 있는 저를 보면서 깜짝깜짝 놀랐는데 Би бүр монгол хүн шиг болоод байгаа би хаяа өөрөө гарахтаа бүр гайхдаг үе. 말과태체 말과구이체 이거 같은 것들도 가끔씩 헷갈리기도 하고 한국말이. Солонгос хэлэн дээр одоо байдаг тэр зарим нэг дүрм дээр би өөрөө баг хаяа эргэлцэж байна. 그래서 이제 반은 몽골 사람처럼 돼가지고 보니까 이 세계적인 몽골 선교에 대한 학자들이 얘기할 때 몽골을 갖다 까라뭉개처럼 얘기하는 것들에 대해서 보세요. 무척 가슴이 아프고 무척 바람 쓸 테배나 이게 있어요 저도. Тэгээд тийм баг тал монгол болсон болохоор одоо тэр эрдэмтдүүдийн талаар Монголын одоо түүх христийн түүхийн талаар ингээд ярихаар би миний зүрх сэтгэл бас хамт урагддаг. Тэгээд би бас маш харамсалтай санагддаг байгаа. 그런데 여러분들한테 하나 또 물어볼게요. За гэхдээ та бүхнээс дахиад нэг зүйлийг асууя. 전 세계에서 가장 숫자 인구 흥암 인구 숫자가 가장 많은 유목민 종족은 어디일까요? За энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа бүх овог үндэстэн дотроос хамгийн олон хүн амьттай одоо нүүдэлчин соёлоор амьдарч байгаа улс аль улс вэ? 몽골이면 좋겠는데 몽골이 아니야. Монгол байвал гоё ч гэсэндээ Монгол бол биш ээ. 아프리카 아프리카에 가면 플라니 종족이라고 있어. 플라니. Африкт очих юм бол Плагин гэдэг нэг үндэстэн байдаг. 세네갈. Сенегал гэдэг. 예, 그런 나라들의 그 플라니 종족이 2,500만 명이 살아가고 있어요. За тэнцээ болохоор 25 сая одоо нүүдэлчд амьдардаг юм байна. 그런데 제가 그때 그 가서 봤었어요. За би тэрийг очиж яг нүдэрэ харсан. 근데 그 사람들은 누들층의 이 달란트를 가지고 어떻게 사용했는가라는 걸 봤어요. За тэд нар болохоор нүүдэлчин тэр өв соёлоороо дамжуулаад тэд нар яаж түүнийг ашиглаж байна гэдгийг бид нар би бас харсан. 이슬람, 날링샤싱 그 이슬람이 아프리카에 전파될 때 플라니 종족이 선교사 민족으로 사용되어져 가지고 이 중동에서 아프리카로 날링샤싱 이슬람이 전파되는 데에 이 사람들이 다 다니면서 이 이슬람을 전파하는데 도구로 사용되었어요. За жоохон хэцүү. Гэхдээ исламчууд болохоор яасан бэ гэхээр хамгийн түрүүлээд тэр одоо Африкийн байгаа тэр үндэстэн рүү ирсэн байгаа. Тэр үндэстэн өөрөөсөө нүүдэлчин соёл иргэншилтэй учраас одоо дундад Азийн тэр бүх газрууд руу одоо тэр исламын тэр шашныг дэлгэрүүлэхэд тэд хэрэглэгдсэн юм байна. 우리는 몽골 민족에서 얘기할 때 징기스칸은 칼로 세계를 정복했지만 우리 20세기, 21세기에는 복음으로 하나님의 말씀으로 나아가자 이 얘기 맨날 많이 하잖아요. 그죠? За бид нар юуг маш их ярьдаг гэхээр те Чингис хаан бол одоо сэлмээ бариад те бүх дэлхийг эзэлсэн бол өнөөдөр бид нар Библиэ бариад Монгол үндэстэн Библиэ бариад бүх дэлхийг эзлэх ёстой гэж бид нар маш их сонссон байх тийм ээ. 그런데 이거가 역사적으로 이슬람 민족 가운데 이슬람 종교 가운데 플라니 종족이 누드층이 그렇게 진짜로 했다니까요. Тэгэхээр энэ нь яг юунд хэрэгжсэн бэ гэхээр исламчууд планы гэх түрүүний маш их нүүдэлчин байдаг. Тэр хүмүүсээр дамжаад жинхнээсээ яг тэгж ажиллаж чадсан байгаа. 근데 우리 몽골 민족은 그걸 못 할까? Тэгвэл монголчууд энийг чадахгүй гэж. 왜 못 할까? Яагаад чадахгүй 어떻게 해야 될까? Тэгвэл бид нар яах ёстой юм? 요거를 오늘 같이 나눠볼게요. За энийг бүгдээр өнөөдөр хамтдаа үгнээс суралцнаа. 제가 이제 몽골 친구들을 98년부터 만나기 시작했다 그랬잖아요. За би 1998 оноос хойш монгол хүмүүстэй уулзч эхэлсэн гэж хэлсэн байгаа. 그런데 이 몽골 친구들을 처음 만나고 나서 되게 놀랬었던 적이 몇 번 있었어요. За монголчууд анх танилцаад ингээ явж байхад хит удаа ингээ бас гайхажсэн зүйлсүүд хэд байсан. 이제 98년도에 처음 만나가지고 한국에서 만나기 시작해서 그다음에 2000년에 몽골에 전도 여행을 처음 갔어요. За 98-нд Солонгост ирсэн монгол хүнтэй уулзаад 2000 онд би өөрөө Монгол руу анх удаа очиж утсан байгаа. 우리 이제 팀을 이뤄서 한 10명이 같이 몽골로 갔어요. Тэгээ бид нар 10уулаа нэг баг үүсгээд Монгол руу хамтдаа явсан. 울란바토르에 갔죠? За Улаанбаатарт очисон. 근데
어디를 갔냐면 하루름 갔어요. За хаана очив мэхээр хар хоронд очив. 되게 기대를 하고 갔어요. Тэгээ маш дотроо их найдвар тэгээд очсон байгаа. 징기스칸이 있었던 그 니스레 수도에 Хар 뭐가 хором юм биш үү заа. За эсвэл одоо Чингис хааны те байгуулсан одоо тэр гол те төв хот те ингээл дотроо бүр ямар хот байх гэл амар найдлага тэгэл очсон. 예, 에르덴조를 갔어요. За Эрдэнэ зуур очсон. 뭐 그냥 그 있을만하다. За яах вэ бас байж болохоор. 그다음에 뭐가 있는데 없어. Тэгээд өөр хаана юу вэ харуулаач гэсэн чинь байхгүй гэсэн. 되게 그랬어요. Тэгээд зүрхтэн жоохон тийм байсан. 근데 깜짝 놀라는 게 있었어요. Тэгээ ганц нэг гайхсан зүйл байсан. 하라오름 가가지고 우리 팀이 같이 전도하러 갔거든요. За хар хоромд очоод тэнцээ бид манай багийнхан сайн мэдээ тарахаар очсон байсан. 가서 전도를 하는데 이렇게 예수님 믿으라고 얘기를 조금만 했는데도 다 영접해. А тэгэд Есүс итгэээчээ гэж зүгээр энгийн ярихад бүх хүмүүс хүлээж авчихсан байгаа. 한국에서는 예수님 믿으라고 얘기해봤자 절대 안 믿잖아. Тэгээ Солонгост болохоор Есүс итгээж гэх юм бол хүмүүс ерөөсөө сэтгэлээ нээдэггүй. 그런데 뭐 얘기 조금만 해도 게르에 들어가서 얘기해도 되게 막 그냥 그 수태차 같은 것도 주고 아롤 막 이런 거 주고 먹으라고 그래가지고 먹고 그러면서 얘기하면은 예수 믿으라고 다 믿겠대. 가족이. Тэгээ гэртэн ураад гэртээ оронгуудаа бид нар цай өгөөл ааруул өгөөл гой юм идүүлээл тэгээд эргээд бид нар одоо сайн мэдээ хуваалцах бүгдээрээ шууд нээлттэйгээр хүлээж авчихсан. 야, 우리 몽골 민족은 하나님이 복음을 받아들이게끔 준비시키신 민족인가 보다라고 깨닫게 됐어요. Тэгээ тэр юу ухаарсан бэ гэхээр Монгол үндэстэн бол аль хэдийн бурхан өөрийнхөө сайн мэдээг дамжуулахаар зүрх сэтгэлийн бэлтгэсэн үндэстэн юм байна гэдгийг ухаарсан байгаа. 너무나 은혜를 받았어요. Тэгээ үнэхээр ивэлийг маш их авсан байгаа. 그런데 문제가 생겼어요. Гэтэ нэг асуудал гарч ирсэн. 너무나 은혜를 받아서 우리 내년에도 또 가자. Тэгээ хитрхийг ивэл авсан учраас бүгд эх жил дахиад явцгаая. 내년에 또 갔어. Тэгээ эх жил дахиад очсон. 또 가서 얘기를 해보니까 그때는 반응이 별로야. Тэгээ дахиад очиод ярьсан чинь 이게 반응이 확 줄었어. хүмүүсийн хүлээж авч байгаа байдал ингээд шууд 그리고 өөр 그때 болсон. 진짜 영접한 게 아니라는 거를 알게 됐어요. Тэгээ тэр үед анхны ирэх үед тэр хүмүүс жинхэнэ чи сэтгэлээс Есүс Христийг хүлээж аваагүй байна гэдгийг ухаарсан байна. 멀리 한국에서 저기 외국에서 손님이 그 시골에 게르에 와가지고 복음을 전하니까 손님이 얘기하는 거를 받아주는 손님 접대용 영접이라는 걸 알게 됐어요. Тэгээд маш холын Солонгос улсаас те өөртнийг нь зориод хөдөө байдаг өөртнийх нь жижигхэн тэр өрөөнд нь орж ирээд өөртнийх нь цайлсан юмар нь те дайлуулад тэгээд одоо тэр үгийг сонсож авсан тэр хүмүүсийн болохоор зүгээр тэр хүмүүс одоо тэр хүмүүсийг хүндлэгтэй л хүлээж авсан сайн мэдээ байсан байна. 그래서 우리 몽골 친구들 마음 가운데에는 손님 접대용 마음이 있구나라는 걸. тэрээс юу гэж ойлгосон бэхээр монголчууд маш тийм урайдагхан тий одоо хүмүүс юм байна гэдгийг маш сайн ойлгосон. 그리고 98년부터 이제 몽골 젊은이들을 많이 만났잖아요, 제가. Тэгээд 98 он болохоор би дандаа залуу хүмүүстэй уулзч гисэн. 그리고 그 젊은이들하고 얘기하다 보니까 그 비밀을 얘기하는 게 있는데 그 비밀은 이제 젊은 애들은 뭐겠어요. 내가 얘를 좋아하고 얘가 나를 좋아하고 나가 얘를 좋아하고 눈 반짝반짝 해가지고 이렇게 보는 거. тэгээд 이렇게 보는 게 아니라 이렇게 보잖아. хамгийн анх тэр дандаа залуучуудаа танилцсан байсан. Тэр залуучуудаа юу ярих вэ те дандаа нууцаа ярьдаг. Тэр нууц нь юу байх ойлгомжтой те. Би тэр охин сайн болоо, би тэр залуу надад сайн болоо. Тэгээд ингээд бүгдийнх нь нүд нь гал насаал тэгээд харилцаа яриадаг гэнэ. 그래서 마음이 손님 접대용 마음이 있고 그 밑에 약간 노츠. 그래서 누구 좋아하는 그 조금 깊은 마음이 있고 마음이 이게 두 개 층이 있구나라는 걸 알게 됐어요. Тэр хоёр зүйл нь бол нэг нь болохоор монголчаа мэдэрсэн нөгөөх нь одоо маш зочломтгой ард түмэн юм гэдээс нөгөөх нь болохоор тэрнийхээ доор бас ингээд те одоо хин нэг нь одоо маш сайн болоо те тэр хайраа бас энэ нууч чаддаг тийм онцтой юм байна да гэж. 그런데 조금 더 내가 몽골 친구들하고 친해지니까 또 새로운 걸 알게 됐어. За дахиад жоохон удаан байсан чинь дахиад нэг шин зүйлийг мэдсэн. 우리 몽골 친구들이 가정이 복잡한 게 많다라는 걸 알게 됐어요. Монголын гэр бүлүүд дотор одоо маш их асуудлууд байдаг юм байна гэдгийг 그래서 ойлгосон. 엄마 아빠 뭐 막 복잡한 거 중에서 상처받은 것들의 얘기를 들으면서 그렇게 많이 울었어요. Тэгээд ээж аавын харилцаанаас те хүүхдээ авсан шарах тэгэл ийм одоо тэр дотроос ингээд авсан тэр зүйлсүүдийг сонсонгоо миний зүрхсэл маш их өвдсөн байгаа. 그러면서 그 마음속 가장 깊은 곳에 누구한테도 얘기하지 않는 가장 깊은 곳의 마음이 세 번째 마음이 있다라는 걸 제가 깨달았어요. Тэгээд хамгийн доор нууцсан те хинт ч хилдэггүй нэг зүйл нь болохоор тэр гэр бүлээс авсан өвдөлт те тэр шархаа энэ доороо ингээд бас хадгалт юм байна гэдэг гурав дахь зан чанарыг ойлгосон. 이렇게 세 가지 우리 몽골 친구들의 마음은 제가 느끼고 깨닫기는 세 개의 층이 있다라는 걸 알게 됐어요. Тэгэхээр монгол хүмүүсийн те одоо дотор болохоор яг юм гурван давхарга байна гэсэн үг байна. 그래서 이 세 가지 마음 가운데에 성경책이 어디에 있는가라는 거는 매우 중요해요.
За тэгэд энэ гурван давхарга байж болно. Гэхдээ энэ гурван давхаргын яг аль давхаргад нь Бурхны үг байна гэдэг нь хамгийн чухал зүйл байна. 여러분들은 이 손님 접대용 마음의 성경책을 두고 계세요? 아니면 그 밑에 조금 노츠 마음에 두세요? 아니면 가장 깊은 곳에 성경책을 За 두세요? та бүхэн болохоор яг нэг бусдыг дайлдагшаа зочны хэмжээнд Бурхны үгийг зочин байдлаар ингээд хүлээгээд авцсан байна уу? Эсвэл те баг зэрэг сайн те одоо сайн гэдэг тэр тал руу хүлээгээд авцсан байна уу? Илүү тэр гүн газараа Бурхны үгийг хүлээгээд авсан байна уу? 이것이 매우 중요해요. За энэ болохоор маш чухал байна. 근데 제가 이제 그 젊은 친구들하고 몽골 친구들하고 만나보다 보니까 이놈의 젊은 친구들이 책을 안 봐. За тэгээд одоо би Монгол залуучуудаа ингээд дандаа ихтэй залуучуудтай уулзсан тий. Харах юм бол Монгол одоо залуу хүмүүс ерөөс ном ерөөс уншдаг. Библиэрээс уншдаг. 해서 좀 죄송한 말씀을 드리면 Тэгээд маш миний одоо хэлж байгаа зүгт уучлаарай. 야, 왜 이렇게 몽골 사람들은 책을 안 보지? Тэгээд монгол хүмүүс яагаад ингээд ном уншдаг юм болоо? 그래서 미안한 마음인데 좀 무시하는 마음이 있었어요. Тэгээд нэг талаараа бас ингээд жоох үл тоомсордох тийм бас сэтгэл жоох 책 좀 봐라, 책 좀 봐. та ном жоох уншил та гэж. 제가 이 그 큐티 책을 갖다가 그 우리 몽골 친구들한테 하게 하는 거가 2007년부터 큐티 책을 발간하기 시작했었거든요. За тэгээд би энэ 2007 оноос хаваад одоо энэ өдөр бүрийн талах гэдэг энэ номыг одоо Монгол одоо тэр залуучуудад унш гэдгийг одоо би бас хэлж 근데 байна. 읽어라 해도 죽어도 안 읽어. За унш гэдэг хаа ч гэсэн тэд яагаад ч уншдаг вэ? 그리고 집에서 가서 보면은 책은 집에 별로 없어. 몇 개 없어. За гэрт нь очиод үзэхэд гэрт нь ч гэсэн баг ном байхгүй. 신발만 많아. Гэсэн мэт гутал маш гуталтай. 저 파티 때 옷은 예쁘게 입고 와. За тэгээд парти болоод те баяр болгонгот хувцсыг маш гоё өмсөж ирдэг, дэгж өмсдөг. 그런데 제가 놀란 게 하나 있어요. Гэтэ тэгээд би нэг бас гайхсан зүйл нэг байгаа. 제가 우리 몽골 친구들을 사랑하고 좋아하다 보니까 몽골 역사를 공부하잖아요. Тэгээд би монгол хүмүүст хайртай, өөрөө би Монголыг хайрладаг учраас би Монголын түүхийг судалж ирсэн. 몽골 역사를 공부하다 보다 깜짝 놀라는 거가 Тэгээд би 있어요. түүхийг одоо уншиж байгаа хувцас нэг зүйлийг маш гайхсан. 여러분들 이 한국어의 한글은 누가 만들었죠? За солонгос хэлний одоо энэ үсгийг хэн одоо гаргаж ирлээ? Зохиолоо. 네, 잘 아시죠. 세종대왕이 만들었잖아요. 세종 хаан одоо солонгосын энэ үсгийг гаргасан. 그래서 한국은 이 세종대왕이 만든 한글 갖고 전 세계적으로 마케팅을 잘해서 그 유네스코에서 세종대왕 상 문자를 잘 깨닫고 문자를 알아간 사람한테 유네스코에서 세종대왕 상을 주게끔 펀드레이징을 해가지고 전 세계에 한글 마케팅을 한국이 잘하고 있어요. Тэгээд солонгосчууд болохоор өөртөөхөө одоо энэ бичиг үсэгтэй энэ соёлоо болохоор маш их одоо бүр ингээд дэлхийн хэмжээнд одоо ингэж цацаа тий ЮНЕСКОд одоо тухайн бас хэл соёлыг одоо цензуурлдаг тийм юу байдаг юм уу да тэнцээ өөртөөхөө одоо соёл одоо тий энэ хилээ бичгээ одоо өгөөд тэндээс бас одоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн байна тий шагнал аваад хүлээн зөвшөөрөгдсөн юм. 그렇게 하고 해가지고 그리고 한국은 이 한글하고 신라 시대 때 이두라는 거하고 문자를 2번 만들었거든요. Тэгээд солонгос болохоор түүхэндээ хоёр одоо үсгийг зохиосон байна. Нэг нь болохоор одоо хангал буюу солонгос одоо бид нар хэрэглэж байгаа идүүгээд бас өөр нэгэн хэлийг өрнө зохиожсэн байна. 그런데 몽골은 문자를 몇 번 만들었는지 여러분들 아세요? Монголчууд тэгвэл одоо бичгийг одоо хэдэн удаа зохиожсон. 여러분들 이거 잘 모르더라고. та бүхэн мэддэг хүн байлээ. 몽골은 문자 5번 만들었어요. 5 맞아요. удаа. 진짜예요. 5 удаа монгол бичиг зохиогдсон бай тийм ээ. 역사를 보다 보니까 내가 깜짝 놀랐어. Тэгээд би түүхийг уншиж байхдаа маш гайхсан. 그 여러분들 토드 비칙 들어봤어요? Та бүхэн тод бичиг сонссноо? 토드 문자. 그리고 또 여러분들 소연보 문자 들어봤어요? бас соён бичиг сонссон баг тийм ээ. 예. 그리고 두루징 비칙 팍파박시. Дөрвөлжин багш. 예. Тэгээд паг багш. 팍파박시. 예. 쿠빌라이 칸의 박시. Тэгээд хувлаа хааны багш байсан юм уу? 예. 그래서 두루징 비칙이 두루징 비칙. 예. 그리고 말씀해? 그 전에 위구르 문자를 가져 가지고 썼었던 거 있어요. Тэгээд уугар бичиг бас байгаа тийм ээ. 그리고 요즘에 이제 키릴 갖고 바꿔서 또 쓰는 거. Тэгээд одоо болохоор бид нар крилээр үг бичгээ солиод бичиж байна. 아니, 내가 막 찾아봤어. 전 세계 모든 거 다 찾아봤어. Тэгээд би одоо бүх улсуудын бас одоо бичгийн соёлыг бүгдийг хайж үзсэн байгаа. 근데 어느 민족이 문자 5번 만들었다는 문자 막 그런 민족 못 찾았어. За тэгээд бүх улсыг харахад те өөрийнхөө улсын тэр хэлийг 5 удаа бичиг соёл гаргаж исэн улс монголчуудаас өөр байгаагүй. 여러분들은 여러분들의 조상과 여러분들의 민족에 대해서 자랑스럽게 생각해요. Тэгэхээр та бүхэн өмнөхтэй өвөг дээдэс те тэр хүмүүсээрээ бахарах хэрэгтэй гэсэн үг байна. 우리 몽골 친구들 이런 얘기하죠. Тэгээд монголчуудаа маань ингэж ярьдаг. 오가사 몽골 후무스도 초싸루 피 뭐 이렇게 누드칭 뭐 이런 얘기 많이 하죠. 그죠? Угаасаа монголчуудын цус бол те нүүдэлчин гэж ярьдаг бид нар. 초싸라 이렇게 초싸루 하면 안 돼. 초싸라. цуснд нь байгаа гэж ярьдаг те. 그런데 여러분들이 모르는 오가사 초싸르가 있다니까. Та нарын мэдхгүй байгаа угаасаа цуснд нь байгаа гэдэг зүйл байдаг гэдэг хад. 욱도르테, 우깅도르테 문자를 사랑하는 오가사
함경 델히 дах야르 몽골 쳤다. Та нар угаасаа 5 удаа зохиос учраас өсгөнд өгөнд те тэр бичигт маш дуртай улсууд гэсэн. Тэр чинь угаасаа та нар бичгэн дуртай хүмүүс гэсэн үг юм аа. 그런데 여러분들이 이게 흑줄그치 개발이 안 됐다는 거예요. Тэгээд гол асуудал нь энийг хөгжүүлээгүй орхицсон л хамаг гол асуудал нь байгаа. 여러분들 피 속에 문자를 사랑하고 문자를 5번씩이나 창제한 그 민족의 그 크리에이티브 창조성이 있는데 이 하나님이 주신 달란트가 있는데 이게 개발이 안 됐어요. Та бүхний цуснд чи юу вэ гэхээр бичиг үсгийг хайрладаг те бичгийг тэгж зохиож бүтээж гаргасан тэр бүтээлч чанар те үгийг хайрладаг тэр зүйл та нар цуснд байгаа. Гэтэл энийг хамгийн гол бид нар хөгжүүлэхгүй байна. 이거가 그냥 문자를 여러분들의 손님 접대용 마음으로만 두고서 그냥 그 셀카 찍는 거로만 갖고 가고 이렇게 사람하고 친하게 하는 그 깊게 들어가는 거로 들어가지를 못하고 있다는. Тэгээ энэ нь болохоор юу гэхээр түрүүний зүгээр л зочдыг хүлээж авдаг энэ шат те зөвхөн библийн үгийг зөвхөн энүүхэн чэнэл хүлээгээд авчихсан. Тэгээд уул нь бол бурхны үгтэй уул харилцаж ярилцах хэрэгтэй байтал зүгээр селка шиг гаднаас нь л ингээд хараад байждаг. Тим харилцаан дээр бид нар бурхны үгийг ирэхдээ авч үзээд байна. 이 여러분들 역사 속에서 어떻게 이것을 찾아갔었는가, 어떻게 그 대했었는가에 대해서 잠깐 또 얘기해요. За тэгвэл энийг одоо түүхийн дотроос яаж одоо гаргаж ир түүхт энийг яаж харьцсан бэ гэхээр 여러분들 쿠빌라이 칸 잘 아시죠? За хувилаа хааныг та бүхэн сайн мэдэх ба. 쿠빌라이 칸은 칭기스칸의 막내 톨루이 그리고 어머니 소르각탄이 사이에서 태어난 쿠빌라이 칸 아시죠? Хувилаа хаан болохоор одоо Чингис хааны хүү Тулуй болоод Сорхогтан гэдэг хатнаас төрсэн хүү байна. 소르각탄이는 아주 몽골의 최고의 하여튼 유명하고 지혜롭고 하여튼 그런 아시죠? За тэгээ Сорхогтан хатан гэдэг нь болохоор за Монголын тэ үнэхээр одоо мэрэгүү хаантай үзэсгэлэнтэй за та бүхэн мэдэх бахтай тийм сайн хатны нэг байсан байна. 근데 소르각탄이가 기독교 신자였다는 거 아세요? Тэгээ Сорхогтан хатан одоо Христ итгэгч байсан гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа бах тийм ээ. 이 소르각탄이가 크레이트 부족이었어요. Тэр болохоор Хрети овгийн эмэгтэй байсан байгаа. 근데 우리 쿠빌라이 칸 얘기할 때 쿠빌라이 칸은 그 교황청에다 그때 당시에다 그 선교사 100명 보내주면 우리가 다 예수님 믿을 거예요라고 얘기했었던 그 편지가 지금 교황청에 있어요. Аа одоо хувилаа хааны өөрийнх нь гараар бичсэн те одоо 교황청 гэж чинь 파빙 뭐 걔를 뭐라 그래야 돼? За ямар ч байсан те папи одоо тэр пап руу бичсэн байл та бид нар лөө 100 сайн мэдээ талаас мишнерийг та биднэрт илгээгээч. Тэгэх юм бол бид нар Монголд тэр мишнерүүдийг хүлээж аваад одоо Христ итгэлийг бид нар улам илүү одоо өргөжүүлье гэж одоо мэдсэн. Захиа нь одоо тэр ордонд хадгалагддаг гин шүү. 그래서 쿠빌라이 칸은 기독교에 대해서 매우 호의적이었다라고 얘기를 해요. Тэгэхээр энийг харах юм бол хувилаа хаан өөрөө Христ итгэлийг маш сайнаар хүлээж авдаг байсан юм байна. 그런데 사실 쿠빌라이 칸은 그 다른 거에 보면 이렇게 쓰여져 있어요. За тэгээ өөр газар дээр харах юм бол хувилаа хааны бас ингэ бичсэн ийм бичээс байна. 기독교의 예수, 사선의 마호멧 그 날린 자식, 그리고 유대의 모세, 불교의 석가모니 네 종류의 종교를 다 똑같이 존경해야 된다라고 얘기해요. Тэгээд бичээс дээр бол хувилаа юу гэсэн мэхээр одоо Мухаммед тэ Мосе 석가모니. 석가모니 энэ төр болохоор эдгээр бүгдийг нь адилхан төвшөнд одоо хүлээж авах ёстой гэсэн тийм үзэлтэй байсан байна. Тэр бичүүлдээсэн байна. 그래서 이 쿠빌라이 칸은 우리 기독교만 존중한 게 아니라 тэр хувилааны болохоор зөвхөн Христ итгэлийг л одоо хүлээж авдаг байсан гэсэн үг 다른 байна. 종교도 똑같이 존중한다고 얘기하는 다원주의적인 사람이에요. тэгээд бүх шашныг одоо хүлээж авах тийм одоо үзэлтэй юм байсан байна. 그래서 이 쿠빌라이 칸은 이 전형적인 다원주의적인 사람이었지 그 손님 접대용 마음속에 성경을 둔 사람이었지 그 깊이 둔 그런 분은 아니었다는 거예요. тэгээд түрүүний хэлснээр одоо зөвхөн бурхныг болохоор зөвхөн одоо зочломтгой тэр хэсэгтэй л ингээ оруулсан ямар шашныг одоо хүлээж авдаг тийм л хүн байсан нөхөөс яг бурхны үг яг зүрхнийхээ одоо гүнд аваачсан хүлээж авдаг тийм хүн байгаагүй байна. 그래서 이 분명히 다원주의적인 생각을 갖고 있는 게 몽골 보통 사람들의 생각인 것 같아요. Энийг харах юм бол яг үүнтэй адилхан бид нар ч ихсэн бүх юмд нээлттэй байдаг. Тэгээ монголчууд ерөнхийдөө нийтээрээ ямар ч шашныг үүсгэдэггүй бүгдийг хүлээж авдаг нь бас монголчуудад байдаг чанар харагдсан. 그래서 그런 얘기하죠. 이 종교를 믿는다는 거는 높은 산을 올라가는 거하고 똑같은데. За тэгээ энийг та бүхэн сонсон бах те. шашинд итгэнэ гэдэг нь болохоор уул руу бүгд янз бүрийн замаар одоо өсөж байгаа гэсэн үг ээ. 산을 일로도 갈 수도 있고 앞으로도 갈 수도 있고 뒤로도 갈 수 있고 옆으로도 갈 수 있고 왼쪽으로 갈 수도 있고 오른쪽으로 갈 수도 있고 아무렇게나 자기나 마음대로 가면 된다라고 얘기하죠. тэр уул руу те баруунаас ч болон зүүнээс ч болон хойноос нь урдаас ч болон те хүссэн газраараа уул руу өсөж болно. Тэр бол бүгдээрээ шашны нэг хэлбэрүүд гэж ярьж байгаа.
그렇기 때문에 모든 종교는 똑같다라고 얘기해요. Тэгээ оройн болохоор ганцхан. Тийм болохоор бүх шашнууд яг адилхан гэж үздэг. 그렇지만 이 산에 올라가는 거가 아니라 산 자체가 내려온 종교는 이 땅으로 하늘에서 내려오신 예수님, 산 자체가 이 아래로 내려온 종교는 우리 기독교뿐이 없어요. За гэхдээ энийг одоо тэ уул биш те. Тэр уул нь өөрөө газар дээр бидний дунд буугаад ирсэн. Тэр одоо итгэл шашин бол Христээс өөр байхгүй. Тэгээ бус нь болохоор дандаа дээшээ бурхан руу өгсөд байгаа сте те. Тэгэхээр бурхан маань болохоор бидний дунд өөрөө ирсэн. Тийм зүйл болохоор бус шашинд байдгүй маа. 저와 여러분들이 믿는 예수님은 위에서 고상하게 가만히 앉아 계신 분이 아니라 그 어려운 그 더러운 죄된 세상으로 힘들게 내려오셔서 우리에게 말씀으로 이 성경을 주시면서 이거 읽어라 믿어라라고 말씀하신 하나님이시다. Тэр Есүс бидний итгэдэг Есүс болохоор зүгээр Тэнгэрийнхээ улсад те тэр синтэ дээр залраал биднийг хараад иждэг бурхан биш. Өөрөө тэр гим нүгэлтэй бохирдсон тэр хүмүүсийн төлөө энэ дэлхий дээр ирээд ирснийхаа дараа энэ үгэнд итгээ гэд те бидэрт өгсөн энэ үгийг та нар унш энэ үгэнд итгээ гэд бидэрт үлдээгээд явсан үг байгаа. 이тгэ지 베노. Та бүхэн итгэж гэнэ үү? 이тгэ지 베노. Итгэж гэнэ үү? 자, 그 다음에 이제 케레이트족에 대해서 조금 얘기를 해볼게요. За Крет гэдэг 그 히레д аймаг 영어로는 케레이트여가지고 янглаар Крет гэдэг нэ. 그레이트. 히레д аймгийн талаар одоо жоохон хуваалцах тийм. 그 크레이트족이 그때 60만 명이 부족의 사람이었는데 그 중에 20만 명이 예수님을 믿었어요. За тэгээд 히레д аймаг тухайн үед болохоор 600 мянган хүн амтай байсан бэ. Тэндээс 200 мянган нь болохоор Есүс Христ итгэдэг одоо хүмүүс байсан байна. 3분의 1이. За 3-ны 1 нь итгэгч нар байсан. 지금 몽골 300만 명 중에서 예수 믿는 사람 뭐 5만 명 된다 안 된다라고 몽골에 대해서 얘기하잖아요. Одоо болохоор монголчууд 3 сая байлаа тий. Тэндээс 50 мянган хүн итгэгч тий байна уу үгүй юу гэдгийг талаар одоо судалгаа байна. 뭐 1% 조금 넘는데. Тэгэхээр 1% л одоо жоохон гавж яана гэсэн үг байна тий. 그런데 막 그냥 30%씩이나 믿었었던 그런 시기가 있었다. Тэгэхээр өмнө нь болохоор 30% нь итгэгч байсан. Тийм цаг үе Монголд бас байсан байна. 거기에 어떤 한 그 기독교 역사가가 왜 그렇게 됐는지 이유를 써놓은 역사가의 이유가 있어요. Тэгээд тэр тухайн үеийн түүх судлаач те шашин судлаач нэгэн хүн эрдэмтний бичсэн яагаад монголчууд энэ хэмжээнд очисон бэ гэдэг одоо судалгааны ажил байсан. 케레이트 부족의 칸 그 왕이 높은 산에 사냥을 하러 갔어요. За 히레д аймгийн хаан те одоо ан авлах гад нэгэн өндөр уул руу гарсан байна. 근데 산에 올라갔는데 심한 눈보라가 쳤어요. За ууланд гарсан чинь маш их одоо цас. 그래서 고생을 하게 됐어요. Тэгээд цас маш их цас орсон 그래서 учраас тэр маш 그 길을 ядарсан. 잃어버렸어요. Тэгээд явж байхдаа замаа алдсан. 그래서 거기를 빠져나가라고 그러는데 못 나가가지고 모든 희망을 포기하고 있었어요. Тэгээд одоо замаа хайгаад олохгүй учраас баг бүх найдраа алдаад явж байсан. 그런데 갑자기 어떤 환상이 나타났어요. За тэр үед гинт юу харсан бэхээр нэгэн үзэгдлийг харсан байна. 그래서 어떤 존재가 이야기를 해요. Тэгээд нэгэн зүйл гарч ирээд түнд хэлсэн байгаа. 네가 예수를 믿는다면 내가 너를 여기서 나아갈 수 있는 길로 인도해주고 너를 죽지 않게 해주겠다라고 얘기했어요. Чи хэрвээ Есүст итгэх юм бол би чамайг хүлэхгүйгээр энэ газраас гарах аргыг би чам зааж өгөх болно гэж. 그래서 크레이트 부족의 왕이 대답을 해요. Тэгэхэд одоо 히레д аймгийн хаан хариулсан байна. 예, 그러면 나도 기독교 양무리의 하나의 양이 되겠습니다. 약속을 했어요. Тэгээд тэр үед юу гэж хэлсэн бэхээр за тэгье би Христ итгэдэг тэдгээр хүмүүсийн бас нэгэн адил Христ итгэгч болёо гэдэг хариултыг хэлсэн байна. 그래서 내려올 수 있었고 구원을 받을 수 있었어요. Тэгээд тэр уулнаас бууж ирээд тэндээс тэр цагаас болоод аврагдсан байна. 그런데 그곳을 지나가던 기독교인 상인들 그 캐러반들이 있어가지고 그 사람들을 만나서 믿음에 대해서 얘기했고 믿음에 대해서 배웠고 그리고 그 자리에서 세례를 받게 됐어요. Тэгээд явж явах замдаа ясмаа гэдэг тэргээр явж судалдаач нар байсан. Карабан гэд үндэстэн гинэ. Тэр үндэстэнтэй дайралтаа тэр үндэстэн болохоор Христ итгэж үндэстэн байсан учраас тэр хаанд одоо бүх зүйлсийг зааж өгөөд Христ итгэлийн талаар зааж өгөөд замдаа явж явахдаа баптизм хүртсэн байгаа. 그런데 여기까지는 좋은데. За энэ хүртэл маш сайн байна. 아주 큰 문제가 있어요. За гинт нэгэн том асуудал байна. 여러분들 여기 다 잘 들어야 돼요. 자는 사람 깨워. 자 목대래 스레레. 자 이거 자는 사람 깨워. 저 빨리. 저 누구야? 저 깨워. 아주 지금 가장 중요한 시간이야. 저기 혼자 못 들어. 옆에 좀 깨워줘 봐. 깨워. 옆에 보지 말고 여기 봐. За маш чухал байх чаа учраас бүгдээрээ сэрээд наашаа анхаараарай. 제가 얘기하니까 여기에 뭐가 문제가 있는지 알아맞혀 보세요. За би одоо хэлнэ эндээс юу н асуудалтай байна гэдгийг та бүхэн өөрсдөө олоорой. 세례를 받았고는 문제가 없고. За эзний талаар сонсоод тэндээс баптизм хүртсэн хүртэл маш сайн байна.
그들로부터 성경을 받고 날마다 그것을 경배했다. Аха тэднээс Библийг хүлээж аваад өдөр болгон Библийг шүтэж амьдэрсэн байна. Библиэд одоо дахиад өргөсөн гэх юм. 자, 여러분들 뭐가 문제예요? 다시 진짜 읽어. 이유는 다- 났어요. 뭐가 문제지? 다시. дахиад 여러분들 찾아내야 돼요. Та өөрөө 못 шалгаж. 찾으면 여러분들 똑같은 거야. Та нараас ялахгүй бол та нараас адилхан болчих шүү. 그들로부터 성경을 받고 날마다 그것을 경배했다. Аха тэднээс хүлээж авсан Библийг өдөр болгон шүтэж амьдэрсэн гэсэн байна. 아, 약주. Уншаагүй зөв номоо шүтцсэн байх нь тийм үү? 아니, 우리 몽골 민족들 가운데 어떤 거가 있냐면 За Монгол үндэстнүүдийн тэр юу нэг зүйл байгаад байна. 성경을 갖고 맨날 이러기만 해. Библийг бариад өдөр болгонд тухай зогтдаг тийм. 성경은 이러라고 있는 게 아니라 이러라고 있는 거예요. Библи бол тийм мөргөөдэй гэсэн үг биш ээ. Нээгээд доторхыг нь үүсэх гэсэн учраас бид нар төгссөн. 우리 몽골 친구들 잘못하면 이런 걸로만 가고 이거는 얕들 같아. Тэг ингээд байвал илүү амар те. 여러분들, уншихаар жоо ядаргаатай. 여러분들 그런 사람 되면 안 돼. 얕들 같아. Бүгдээрээ те ядаргаатай уншихад ядаргаатай. 남자들 그거 많아. 여자보다도 남자들. За эрэгтэйчүүд илүү давуу байдаг те. эмэгтэйчүүд бас харцсангүй байгаа. эрэгтэйчүүд жоохон уншихдаг. 성경 이때 크레이트 부족의 칸이 이때 이걸 잘못해가지고 이렇게 됐다니까. Тэг хэрэг авгийн тэр хаан те. Тийм байдал гаргасан учраас энэ надад алдаа болж гисэн. Уншаагүй зүгээр тэндээ мөргөөд байсан. Шарын шишиг те. 이 사람은 다른 종교 안 믿었어요. Тэг энэ хүн болохоор өөр шашинтай байгаагүй. 그리고 예수님만 믿었어요. Тэг зөвхөн Есүст л итгэсэн. 근데 이 성경을 보지 않고 경배만 하니까 지우개로 지워져 버린 역사가 될 수밖에 없어요. Тэг Библийг уншилгүйгээр түүнийг зөвхөн мөргөөд байсан түүхийн явцад энэ одоо Христ итгэл маань арчигдахаасаар аргагүй болсон байдал хүргэсэн байгаа. 우리는 이 성경을 경배하라고 있는 책이 아니에요. Библи болохоор бид нар зөвхөн дахин шүтэх одоо шүтгэхээр бурхан бидэрт өгсөн зүйл биш юм. 성경은 읽고 깨닫고 먹어서 소화해야 하는 성경입니다. Библи болохоор бид нар идээд зажлаад оруулаад те одоо гизэн дотроо боловсруул гиз гэхээс илүү бид нар боловсруулж өөрийн болгох хэвээр ном юм аа. 성경을 먹으면 입에는 단데 성경이 내려가면 어떻게 되는지 알아요? Библи би яг уншихад те бидний амтлахад бидний аманд маш чихэрдэг боловч бидний дотор орохоор яадаг вүлээ? 성경이 속으로 내려가면 써요. Гашуун байдаг гэж Библиэр чигдсэн байгаа. Итгэл амд чин амтлаг боловч ходоод чин хорсноо гэж хэлсэн байдаг. 성경에서 성경을 먹은 사람이 딱 3명 있어요. За Библиэлд бичигдснээр Библийг эзэн 3 хүн гардаг. 에레미야 선지자가 성경을 Иремя ишлүүлэгч эзэн. 그리고 또 에스겔 선지자가 성경을 Эзекиэл бас ишлүүлэгч эзэн байдаг. 그리고 사도 요한이 성경을 먹었고 Дагалдагч Йохан бас Библийг эзэн. 세 분이 성경을 Идгээд 먹었는데 өгдөгч тэнгэр 그분들이 хэлтэй. Тэр гурав 얘기하는 эзэн. 공통적인 얘기는 입에는 쓴데 속으로 내려가니까 쓰다. Тэгээ түүний одоо аваад ид гэснийг нь аваад эдсний дараа аманд маань зүгийн башиг амттай байсан боловч хотоодыг маань хорсгоо гэсэн үг байдаг. Гуруулайг ингэж адилханаар бичсэн байдаг. 성경을 먹으면 먹고 나서 달지만 쓴 거를 통과해서 성경을 먹어야지 진짜 신자가 되고 지우개로 지워지지 않는 기독교 역사가 된다니까요. Тэгээ бид нар эдсний дараагаар тэр гашуун тэр өвдөлтийг бид нар мэдэрсний дараагаар жинхэнэ бид нар Есүс Христэд итгэгч нар жинхэнэ дагалдагч нар ариун хүмүүс болдог байгаа. 1287년의 몽골 역사 이야기예요. За 1987 1287년의 몽골 역사 이야기예요. 1287 оны за Монголын түүхийн талаар 나얀이라는 왕자가 있었어. Наян гэдэг нэгэн хаан байсан байна. 나얀이라는 왕자는 쿠빌라이 칸하고 같은 시대의 사람이에요. Тэр болохоор Хувилаа хааны одоо амьдарчсэн тэр цаг үед бас амьдарчсэн хүн байна. 그런데 그 나얀이라는 왕자가 반란을 일으켰어요. 반란. За Наян гэдэг тэр одоо хаан яасан бэ гэхээр бослог гаргасан байгаа. 그래가지고 반란을 일으키면 그때 어떻게 하겠어요? 군대를 일으켜가지고 쿠빌라이 칸하고 같이 싸워야겠죠? За тэгэхээр бослог гаргах гэхээр өөр ингэсэн одоо цэргүүдээ босгож ирээ те одоо Хувилаа хааны эсрэг дайнд борцсон. 그래서 이제 싸웠는데 뭐 어떻게 됐겠어요? За тэгээд байлдаан болсон. Тэгээд яасан бол 졌겠죠? мэдээж ялагдсан байгаа. 그러니까 역사가 이렇게 흘러갔죠? Тэгээд одоо түүхэд бичигдсэн байгаа. Ялагдсанаар 그래서 이 бичигдсэн. 사람은 이런 반란을 일으켰는데 중요한 게 있어요. За энэ хүн бослог гаргасан. Энэ дотор нэгэн чухал зүйл байдаг. 반란을 일으킬 때 앞에 십자가를 들고 나갔어. Тэгээд бослог гаргахтаа яасан гэхээр урт талдаа загалмаа бариад явсан 이 гинэ. 전쟁을 할 때 십자가를 들고 나갔는데 져서 죽었어. Уул нь бослог гаргаад дайнд борсохдоо уртаа загалмаа бариад явсан боловч ялагдаад өөрөө өгцсөн. 자, 잘 들으세요. За сайн сонсоорой. 성경에서 전쟁을 최고로 잘하는 사람이 누구였죠? За Библиэлд хамгийн сайн дайчин байсан хүн хэн блэ? Библиэлд.
다윗. 뭐 여호수아라고 그럴 수도 자, 있고 여호수아 다윗이라고 좋죠. 그럴 수도 다윗 있고. 좋죠. 예. 그런데 저는 다윗이라고 이렇게 Би бол 말씀드릴게요. Давид гэж боддог гэж хэлээ. 근데 다윗이건 여호수아건 간에 이제 다윗이라고 저는 말씀드리고 싶은데 다윗의 기록 어디를 봐도 법궤를 앞에 두고서 그러니까 법궤를 앞에 두고서 전쟁에 나간 적이 없어요. Тэгээ Давидын тэгээ бичээсүүдийг бүгдийг харахад Давид хизээч дайнд орохдоо юуг автор тэ автор. эзний одоо тэр оршихуйн авторыг урдаа бариад дайнд моржсуудаа ганц гар 그러니까 бичдэг 예수님 байд. 오기 전이니까 그때는 십자가하고 비슷한 거가 그 법궤 앞들으라고. Тэгээд Есүс Христ итгэлийн өмнөх байсан учраас тухайн үед одоо бид нар загалмаа гэдэг нь тэр үедээ болохоор хурлын одоо тэр автор тэ оршихуйн автор гэдэг чинь тэ оршихуйн тэр одоо автор одоо төлөөлж болох байгаа загалмаа. 그런데 성경에서 보면은 전쟁에 나갈 때 법궤를 갖고 나간 사람이 한 명 있었어요. Хуулийн автор шүү. Тэгээд гэхдээ энэ түүхээс харах юм бол яг хуулийн авторыг урдаа аваад дайнд морьцсон нэгэн одоо хүн гардаг. 그때 엘리 제사장의 아들 홈리와 비나스가 블레셋하고 전쟁하러 나갈 때 법궤를 앞에 갖고 나갔어요. Тэгээ Эли гэдэг нэг юуны тахилчийн үед болохоор тэр тахилчийн үед болохоор Хумна Финихас гэдэг одоо энэ тахилчийн хоёр хүн яадаг вэхээр дайнд явахдаа хурлын майхан дотор байсан тэр хуулийн авторыг аваад дайн руу морьддог байгаа. 블레셋하고 그거 갖고 나갔다가 전쟁에 그 법궤를 갖고 나갔다가 이겼게요, 졌게요. За тэгээ Филистчүүдэд дайцсан байгаа. Тэгээд уул нь бол бурхны оршихуйг аваад тийш дайнд очсон тий. Тэгвэл тэд нар ялагдсан болов уу, яасан болов? 예, ялагдсан. 졌어요. Ялагдсан. 그래가지고 홈리와 비나스도 전쟁에 져가지고 죽었어요. 그 Тэгээд бурхны адрыг 자리에서. сахиж явжсэн Хомна Финихас хоёр ч гэсэн хоёлаа тэр газарт өгсөн байгаа. 이 중요한 거예요. За энэ маш чухал зүйл байгаа. 성경을 내가 이용하려고 하는 마음. За бид нар Библийн үгийг зөв өөртөө ашигтайгаар ашиглах гэсэн тийм зүрх сэтгэл. 성경을 내가 이 세상에서 살아가는데 성공하고 나한테 유익이 되는 것만 보려고 해가지고 단 것만 먹으려고 하고 이용하려고 하는 그러한 존재로 우리가 성경을 본다라고요. За бид нар ямар сэтгэлээр уншаад гэхээр Библиэлд бичигсэн эдгээр үгсүүд нь эргээд надад ямар ашиг авчрах вэ те? Миний аманд амтагдах тэр сайхан мэдрэмжийн төлөө зөвхөн ашигтайгаар л бид нар Библийг зүрхэндээ оруулахыг хүсдэг. Амтын мэдрэхийн тулд. 여러분들이 사람을 보고 이 사람을 보고 이 사람을 볼 때 이 사람이 아시그테요 아쉽고요 이런 사람 진짜 싫어하잖아요, 그죠? Тэгээ бид нар хүмүүстэй ялгаж харцдаг. Энэ хүн ашигтай юу ашиггүй гэж харцдаг хүмүүс бид нар үнэхээр дургу байдаг. 네, 그러면서 이 그 아시고요의 그 하라로 눈으로 보는 사람은 두 얼굴이라고 사람에서 무척 여러분들이 싫어하는 거예요. Тэгээд ашиггүйгээр харьцаж хүнтэй харьцдаг хүмүүсийг болохоор бид нар хоёр нүртэй гэж хэлээд бид нар өөртөө тэр хүмүүст маш дургу байдаг. 성경을 볼 때 아시고요 해가지고 그런 사람은 주로 전도서 이런 거 보고 잠언 이런 거만 보는 사람들인데 Тэгээд Библи ашигтай юу ашиггүй гэж Библиэд харьцдаг хүмүүс ихэнх нь болохоор номлогчийн үгс, сургаалт үгсийг уншдаг хүмүүс байдаг. Ашигтайг нь аваад тэгээд сургаалт үгсээр зөндөх мэрэгүү хаан гэдэг. Мэрэгүү хааны үгсийг аваад хэрэггүйг нь уншдаг. 여러분들이 허여로 누르 한드가 이거로 성경을 보는 거가 바로 성경을 두 얼굴로 대하는 거가 바로 아시고요 그리고 나얀 왕자 같이 홈리와 비나스 같이 그렇게 하나님을 대하고 성경을 대하는 거. Тэгээд бид нар болохоор Библийн хэрэгтэйг нь аваад хэрэггүйг нь одоо ялгаж уншаад байгаа энэ байдал маань тухайн үеийн хуучин гэрэн дээр болохоор одоо тэр Финехас те Елийн хоёр хүүгийн яг зүйлтэй яг адилхан гэсэн. 우리가 성경을 그렇게 보지 Үр дүн нь яг адилхан гэсэн үг. Тэгэхээр бүгдээрээ Библийг ингэж хандхаа болцгоё. 나의 욕심을 다 내려놓고 Бурхны үгийн өмнө өөрийнхөө бүх одоо тэр шунал те өөрийнхөө тэр бүх хүслээ буулгацгаая. 나의 욕심 내가 하고 싶은 거 다 내려놓고 하나님이 하라고 하시는 거를 뭐라고 하는가라는 그 깨끗한 채외라령 마음으로 성경을 보자. Өөрийнхөө бүх хүслийг те Библийн Бурхны үгийн өмнө буулгаад Бурхан минь та эндээс надад юу хэлхийг хүсээд байна? Таны хүсэл юу юм бэ гэдэг тийм цэвэр зүрх сэтгэлээр бид нар Библийг уншицгаая. 우리 요즘에 가장 코로나 바이러스 때문에 가장 많은 이야기를 하죠. За ойрын үед коронавирус вирусээс болоод одоо маш их одоо сенсац гарч байна. 한국의 두 종류의 사람으로 나뉠 수 있다고 За би 생각해요. санаагч байгаа хүмүүс яг одоо хоёр хэсэгт хувааж болж байна.
한 종류의 사람은 우한에서 코로나 바이러스 나왔는데 비행기 갈 때 사람들 누구나 다 안 갈 때 내가 그 비행기 승무원으로 가겠습니다라는 사람들이 있었어요. За тэгэхээр Уаанаас эднийхээ одоо өөрсдийнхээ иргэдийг авчирсан шүү дээ тий. Тэр үед яасан бэ гэхээр би Уаан гэдэг нутагт очиод тий тэнцээ байгаа өөрийнхөө одоо ард түмнээ авчирхад би одоо жолоогоо барья тий. Би бас тэнцээ байгаа хүмүүст үйлчлэе гэсэн тийм хүмүүс хэсэг хүмүүс гарч ирсэн. 비행기 전세기가 2번 한국에서 가서 데리고 왔잖아요, 사람들. 전세기 гэдэг одоо онгоц 2 удаа нисээд тэнцээсэн 500 хүнийг 2 хуваагаад авчирсан байгаа. 그 사람들을 2번 데리고 올 때 승무원들 서로 안 가려고 하는데 내가 가겠습니다라는 사람들이 있었다니까요. Тэгээд тэнд бол бүгдээрээ л тэр вирусын тэр голомт руу очихыг хүсэхгүй шүү дээ тий. Тэгээд тэр явахгүй гэсэн стярчууд маш их байсан гэсэн тэр дундаас би явж үйлчилж очино гэсэн стярчуудаас гарч ирсэн байна. 근데 반대로 이 한국의 아산하고 요쪽에 그 사람들이 온다고 그러니까 이 거기다가 버스 갖다 놓고 우리 동네 들어오지 마, 우리 동네 들어오지 마 그런 거 여러분들 다 보셨죠? Тэр хүмүүсийг бас карантинлаад яг одоо 2 газарт хувааж авчирсан байгаа тий. Асааны хэсэгтэйг авчирна гэсэн мэдээ сураг сонсоод тухайн одоо газрын иргэдүүд нь бослог гаргасан байгаа. Өөртнийхөө одоо нутаг руу ордог газар ингээд 2 автобус ингэж хөндлөн тавиад манай нутаг руу тэр одоо вирустэй хүмүүсийг оруулахгүй гэдэг бослог гаргасан. 이 주님은 우리를 전세기 타고 가서 그 사람들 섬기고 거기서 죽어라라고 부르셨는데 우리의 두 얼굴을 가진 우리의 나쁜 죄된 마음은 우리 동네 그 사람들이 들어오는 거 못 들어오게 하는 게 우리가 아닌가라. Тэгэхээр уул нь бол бурхан мэдээ юуны төлөө илгээсэн бэ гэхээр те чонсегийг тэр онгоцонд суугаад тэнцээ байгаа өөрхөн үндэсний хүмүүсийг авчирхаар үйлчлүүлэхээр биднийг дуудсан байхад бид нар тэр ансааны тэр хүмүүс чиг биднэрт хамаа байхгүй энэ хүмүүсийг бид нар хүлээж авахгүй гэдэг ийм бурханы өмнө хоёр нүртэй амьдралыг бид нар харуулад байна. 우리는 분명히 이 허여른 누르테 그 태도로 성경을 보는 사람은 분명히 아산에서 우리 안 받는다는 사람 똑같은 사람. Тэгэхээр хоёр нүртэйгээр бид нар бурхны үгийг одоо ашигтай ашиггүйгээр цэгэндэг хүмүүсийн болохоор ансаанд байгаа тэр хүмүүстэй яг адилхан гэсэн үг. Надад хамаагүй гэдэг. 그래서 우리 이 세 가지 마음 중에서 쿠빌라이 칸처럼 손님 접대용 마음으로 성경을 보지 말고 Тэгээ түрүүний хийсэн 3-д одоо бидний дотор байдаг сэтгэл байдаг гэсэн тий. Тэгэхээр одоо хувилаа хааны хамгийн ихний бүх шашин хамаа авахгүй бүгдийг хүлээж авъя гэсэн ийм тий зөвхөн одоо маш найрсаг бүх юмд үгүй гэж хэлдэг юм. Найрсаг тал дээр бүгдээрээ Библийг хандхаа болио. 그리고 또한 케레이트족의 왕처럼 나얀 왕자처럼 홈리와 비누아스처럼 성경을 보지 말고 Тэгээ хоёр дахь буюу тий одоо Херод аймгийн хаантай адилхан мөн одоо Илиягийн хүү хоёр хүүтэй адилхан тийм зүрстгэлээр бас бүгдээрээ бурхны үгийг хандхаа болио. Зөв шүтдэг тийм ээ. Эхнийх нь болохоор бүгдийн 가장 깊은 곳에 마음속에 성경을 두고 그것을 깨달은 사람들이 누구였는가? За тэгэхээр хамгийн доод буюу те үнэхээр бурхны үгийг зүрхнийхээ бүр ингээ бүх боловсруулад өөртөө оруулсан тэр хүмүүс нь хэн байсан бэ түүхээр. 느헤미야서 8장 9절 말씀. 여기 бүгдээрээ өнөөдөр эзний үг Нехемия 8 дугаар. 느헤미야서 8장 9절 말씀을 한번 같이 읽어볼게요. бүгдээрээ 8 дугаар Нехемия 8-ийнхаа 9-ыг бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. Энэ дээр нөгөө 3 дахь хүн гарах юм байна. За 3 дараа нь захирагч байсан Нехемия, дахилч ба гүүш Эзра мөн бүх ард түмэнд хуулийг заасан левчүүд нь бүх ард түмэнд хандан энэ өдөр бол та нарын бурхан эзэнд ариун юм. Бүх гашуудан уйлахтун гэв. Учир нь бүх ард түмэн хуулийн үгсийг сонсоод уйлж байваа. 아멘. 아멘. 북 아르투민 홀 선석 울지배가. Тэгэхээр бүх ард түмэн хуулийн үгийг сонсоод бүгдээрээ уйлж байсан байна. Тэр хүмүүсийн заасан үгийг сонсоод. 저는 우리 몽골 친구들이 받은 달란트가 분명히 있어요. Тэгээ би харахад монголчуудад өгөгдсөн талант буюу бэлэг авиас маш тодорхой байдаг. Би тэрийг мэддэг. 그거는 찬양이라고들 많이 얘기해요. За энийг болохоор хүмүүс одоо магтанд үг гэж хэлдэг. 맞아요. Мөн л дөө. 그 찬양에 하나님의 특별한 임재가 있는 거 분명히 맞아요. 있어요. монголчуудын магтаал дотор бурхны маш төв гайхалтай хүчрэг оршихуй байдаг гэдэг маш тодорхой байдаг. 이번에 창사로 캠프에서도 2시간 동안 뛰고 Хосой цагаан сарын 캠пийн үеэр бүр 2 цаг магтанд дуулж бүжгэлсэн байна. 하나님의 은혜 가운데 임하고 Тэгээ яг тэр газар бас бурхны маш гайхалтай оршихуй бас байсан. 그래서 울고 Тэгээ пинчаас уйлсан хүмүүс. 그런데 여러분들한테 또 숨겨져 있는 아주 큰 달란트가 있어요. За та бүхний дотор тэрнээс гадна бас нэг нууцлагдсан нэгэн чадвар, нэг талант байдаг. 문자를 사랑하는 성경책을 사랑하는 그 문자를 창제할 수 있는 하나님한테 받은 달란트가 여러분들한테 있다고요. Тэгээд одоо бичиг үсгийг хайрладаг тий бичиг үсгийг зохиодог. Одоо тэр одоо талант та бүх авиас чадвар та бүхний дотор зайлшгүй байгааг би мэддэг. 그건 제 얘기가 아니라 몽골의 역사가 Энэ болохоор миний харсан зүйл биш. Угаасаа түүхийн туршид монголчууд те бичиг үсгэнд ингэж хандчихсан. 전 세계 그 어느 민족도 문자를 5번이나 창제한 적이 없다니까요. Энэ тэгэхээр ямар ч улс үндэстэн өөртөө улсын бичгийг 5 удаа
бүтээжсэн тийм болсон байдгүй. 그것을 개발하고 더 풍성하게 할 수 있는 거는 성경을 읽고서 울 수 있는 그 은혜가 여러분들한테 충만해야 돼요. Тэр тэгээд бучиг үсгээ зохиож байгаа тэр зүйл чи эргээд Бурхны үгэнд рүү хандаад тэр үгэн дотроос Бурхны тэр ойлголтыг аваад одоо зүрх сэтгэл чинь Бурхны үгээр дүүрч ойлгох тэр зүйл бол хангалттай байгаа. 여기 느헤미야 선지자가 느헤미야가 그 백성들과 성경책을 같이 읽고서 그것을 듣고서 울고서 하나님한테 감사함으로 나갔어요. Тэгээ яг энэ дээр болохоор өнөөдрийн ишлэлээр харах юм бол Нехемия тэнцээ байсан хүмүүс хамтдаа яасан бэхээр Бурхны үгийг бүгдээрээ уншингаа бүгдээрээ уйлцгааж байсан байна. 우리 몽골 민족은 찬양하면서 주님께 울며 나갈 수 있고 성경책을 보면서 주님께 울며 나갈 수 있어요. Тэгээ Монгол үндэстнүүд болохоор магтан дуулаад магтаалтайгаа хамт уйлаад Бурхан руу ойртох чадвартай. Нөгөө талаараа Бурхны үгийг сонсоод Бурхны үгийг уншаад зүрхэн хөдлөөд уйлаад Бурхан руу очих бас чадвартай. 그래서 10절 말씀에 보면 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이다라고 선포하고 계십니다. Эзний баяр баясгал бол та нарын хүч чадал юм аа гэж хэлсэн байна. 찬양을 통해서 하나님의 임재 가운데 말씀을 통해서 깊은 하나님의 능력을 체험하고 그래서 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 저와 여러분들의 온전한 힘이 되어져요. Магтаалаар дамжуулаад эзний дээр гайхалтай орших уу. Үгээр дамжуулаад Бурхны дээр гайхалтай ойлголт ухаарлаар дамжуулаад бид нар Бурхан руу хангалттайгаар бид нар ойртоо очих боломжтой. Энэ нь болохоор Бурхны бидний харсан баяр хөөр юм аа. 이것이 되면은 몽골 민족은 지우개로 지워져 버린 기독교 역사가 아니라 하나님이 착하고 순종된 종아라는 하나님의 칭찬을 듣는 민족이 될 수 있는 것입니다. Бид нар ингэж чадах юм бол үгийг хайрлаж ингэж амьдарч чадах юм бол бидний өнгөрсөнд балдагдсан байсан тэр түүх маань одоо ч гэсэн дахин хизээч балдагдахгүйгээр Бурхан биднийг харахтаа миний хайртай, миний итгэмжтэй зарцмар минь гэж биднийг дуудах юм аа. 여러분들 이 큐티를 하는 거는 성경책을 보는 거는 나 개인이 보는 거에서 끝나는 거가 아니라 여러분들의 민족이 사느냐 죽느냐가 달려 있다라는 그 마음을 가지고 보셔야 돼요. Тэгээ бид нар өнөөдрийн эзний өдөр болгон эзний үгээр гэдэг энэ номыг уншин зөвхөн ганцхан өөрийнхөө төлөө зөвхөн энэ номыг уншаад судлаад байгаа гэсэн үг биш юм. Энэ номоор дамжуулаад энэ миний ард байгаа миний үндэстэн Бурхнаа өрөөгдөх миний үндэстэнд эзний өрөөл очих нь өнөөдрийн таны үгээ судалж байгаа байдлаас шалтгаалах юм аа. 한국에서 몽골 교회가 시작된 지 22년, 24년이 돼 갔어요. Тэгээ Солонгос нутагт те энэ газар нутаг дээр Монгол чуулган байгуулагдаад 22-оос 24 жил болчих гэж үзэж байна. 지금 이게 또 다른 세대가 변화되어져 가고 있어요. Тэгээ энэ нь болохоор одоо энэ хугацаа өнгөрсний дараагаар дахин нэг шинэ үе рүү одоо ирж байна. 2012년도에 엠삭을 시작했고 모스타를 시작했고 미션 퍼스펙티브를 시작했었고 몽골 미션 컨퍼런스 시작했었고 2012년도에 그런 거가 있었어요. 12 оноос ахуулаад Моста бий болсон те. Тэгээд одоо эмсак бий болсон. Тэрний дараа Моста гэж зохион байгуулалтаа төрөл бүрийн одоо ийм арга хэмжээ. 몽골 미션 컨퍼런스 뭐 Монгол Mission Conference гэл те. эдгээр бүгд 12 оноос эхэлсэн байна. 그런데 그때 그래가지고 렌체노치 목사님하고 저하고 같이 그런 부분들 뭐 하여튼 다 같이 했는데 지금 다시 뭐가 새롭게 은혜로 시작되어지는 거가 있어요. Тэгээ тэр болохоор 90 цаочор пастортай ахуулаад ингээ хийгээд ирсэн болж одоо яг энэ цаг үед дахиад нэгэн шин зүйлийг тэ нэгэн шин даалгаврыг хийх шаардлагатай болж байна. 젊은 목사님들 중심으로 해서 다시 또 시작되어지는 게 있는데. Одоо болохоор яг Солонгостойгоо залуу пастортай нийлээд бид нар хамтдаа эхлүүлж байна. 근데 분명히 하나님의 은혜가 다시 시작되는 그 새로운 출발점 그 스타트의 시대예요. Одоо болохоор яаж юм нэхэр бурхантай хамт одоо эхлэлийн одоо тэр цаг дахиад нэг шинэ эхлэлийг бид нар тавьж эхэлж байна. 근데 이 새롭게 시작할 때 여러분들의 속에 있는 진짜 달란트가 나는 그 정금과 같이 나왔으면 좋겠어요. Тэгэд үнэхээр яг энэ шинэ эхлэлтэй хамт те та бүхний дотор нуугдсан байгаа те тэр алт яг жихнээсээ цэвэр алт болоо шижир алт одоо гараад ирэхийг үнэхээр хүсэж байна. 여러분 성경을 먹읍시다. Тэгээ бүгдээрээ Библийг эцгээе. 성경을 달게만 먹지 말고 깊게 소화해서 쓴 것도 먹자고요. Зөвхөн амттай хэсгийг бүгдээр идээ зогсохгүй те Библиэл дээр байгаа бас бидний хотоодыг хорсгодог тэр зүйлийг ч бүгдээр хамтд нь эцэцгээе. Ялахгүй эцэцгээе бүх үгсийг.
성경을 여러분들 첫 번째 마음이 아니라 두 번째 마음이 아니라 깊은 곳에서 먹고 소화해서 쓴 것까지도 먹고 소화해서 하나님이 주시는 은혜 가운데 풍성하게 거한 우리 갈릴리 교회가 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. За тэгээ бид нар болохоор Бурхны үгийг болохоор бид нар зөвхөн нэг давхартай биш, тэгээ хоёрдугаар давхартай биш, гурав дахь давхар буюу өөртөө зүрхтгэлийн гүнийн гүнд бүгдээрээ тэр гашуун тэр зүйлтэй ч хамаагүй бүгдээрээ хамт идээд түүгээр үнэхээр өрөөгдсөн галил чуулган байхыг би Есүс Христийн нэрээр өрөөж байна. 같이 기도하시겠습니다. хамтдаа 주님 залбирцгаая. 감사합니다. Эзэн минь баярлалаа. 주님 아버지께서 저희들 은혜 주셔서 하나님의 마음을 나눌 수 있게 해주셔서 Та 감사합니다. бидэнд өөрийнхөө ивэдэг өгөөд Бурхан минь таны зүрх сэтгэлийг хуваалцах боломжийг олгосонд баярлалаа. 저희들 읽기 싫은 성경책이 아니고 그냥 경배만 하는 성경책 되지 않게 하여 주시옵소서. Эзэн бид нар үнэхээр уншихыг хүсдэггүй үнэхээр Библийн ном биш. Үнэхээр бид нар зөвхөн мөргөж тахдаг Библийн ном биш байлгаж өгөөч. 하나님이 우리 몽골 민족을 사랑하셔서 하나님이 우리에게 주신 그 달란트, 우리 모든 한 사람 한 사람에게 주신 그 달란트, 하나님 문자를 사랑하는 그 달란트를 저희들이 잘 개발해서 하나님이 기뻐하시는데 사용하는 저희들 되게 하여 주시옵소서. Бурхан минь та биднийг хайрлсан учраас бид нар өнөөдөр энэ бичиг үсгийг үнэхээр бид нар бас зохиосон, бас бичиг үсгийг хайрладаг тэр үндэснийхөө хувьд эзэн. Үнэхээр бид нар таны энэ гайхалтай үгийг эзэн бид нар бас хайрладаг, уншдаг таны хүмүүс байлгаж өгөөч. 그리하여서 하나님의 은혜와 은총의 그 하나님의 역사하심이 성경과 함께 있는 그 맛을 그 쓰고도 달고도 그 깊은 맛을 깨닫는 갈릴리 교회 친구들 되게 하여 주시옵소서. Тэгэд эзэн минь таны үгтэй ирдэг эзэн. Тэр үнэхээр амттай ч гэсэн эзэн бас хажуугаар нь бас үнэхээр гашуун байдаг эзэн. Таны үнэхээр түүхийн туршид эзэн минь хамт явсан тэр гайхалтай үгсүүдийг бид нар өөртөөхөө бас үнэхээр идэж өөртөөхөө болгоход эзэн та туслаач. 그래서 주님께서 착하고 충성된 종아 나의 친구야라는 그 주님의 음성을 듣는 그런 모든 사람들 되게 하여 주시옵소서. Эзэн минь үнэхээр танаас бид нар итгэмжтэй сайн боол минь. Үнэхээр чи бол миний найз гэдэг эзэн. Тэр гайхалтай тэр үгийг бид нар үнэхээр бүгдээрээ сонсохыг хүсэж байна. 주님 그리고 또한 우리 5시부터 시작되는 이 이후의 시간에도 하나님께서 은혜 주시고 주님께서 역사하셔서 주님이 주시는 은혜를 깨닫는 시간 되게 하여 주시옵소서. Эзэн минь тэгээд үнэхээр чуулганы дараа 5 цагаас эзэн бидний бас хийх 2 дахь эзэн үйлчлэл дээр эзэн минь та өөрийнхөө ивэлийг байлгаж эзэн тэр газарт үнэхээр та өөрхөн гайхалтай ажлыг та хийж өгөөч. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Талархан Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Аамен. 아멘. 감사합니다.